ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Bonjour mes frères. Bonjour, дорогие братья и сестры. Bonjour en ce beau dimanche 17 avril 2022. Добрый день, каждый из нас за это прекрасное воскресенье 17 апреля 2022. Ce sont toutes des journées spéciales, mais encore plus aujourd'hui, c'est Pâques. Эти все специальные дни, но сегодня еще особенный день, потому что это Пасха. Cette journée où le Christ est ressuscité. Amen. Это день, в который воскрес Иисуса Христа. Je me souviens de Pâques lorsque j'étais petit. Я вспоминаю, как мы праздновали Пасху, когда я еще был маленьким. À ce moment-là, Pâques voulait dire tout autre chose. В это время Пасха это было другое значение для меня. Ah, que j'avais hâte aux lapins et aux œufs en chocolat. И я любил свои яйца и зайцы, которые в шоколаде были. Mais il y avait quelque chose d'encore plus intéressant. Если было что-то еще такое хорошее для меня было интересно. J'avais congé d'école. У меня были каникулы, мы не ходили в школу в это время. Ça, c'était vraiment génial. Это было замечательно. Et puis, j'ai appris un petit peu plus tard que Pâques voulait dire beaucoup plus. И потом я попозже понял и научился, что Пасха это больше том, что я думал. Ça représente la résurrection, la vie de Christ. Это обозначает воскресение Иисуса Христа и жизнь Иисуса Христа. Et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, parce que vous aussi, vous êtes vivants. Это для этого вы сегодня здесь, потому что вы тоже живые. C'est vrai? Это Amen. правда, да? Амен. Amen. Амен. Et je me suis demandé, j'ai dit ce matin, de quoi je vais parler? Я себе задал вопрос. Сегодня утром о чем я буду делиться? C'est quand même Pâques, c'est important. Это, конечно, Пасха, это очень важно. Attendez, j'ai un autre appel. Подожди, у меня есть другой звонок тут. Oui, t'es sûr? Да, ты уверена? C'est bizarre. Да, непонятно как-то. Ok. Окей, я понял. Des murmures du Saint-Esprit. Дух Святой мне что-то шепчет тут. J'ai trouvé ça drôle quand il m'a mis à répétition dans le cœur de parler du repas du Seigneur. Мне было интересно, когда он мне положил на сердце говорить о хлебопреломлении. Je pense que tu te trompes, on n'est pas maintenant. Я думаю, что это не то время сейчас. Mais j'ai été voir dans la parole de Dieu et j'ai trouvé des choses intéressantes. И я вник в Слово Божие, я нашел интересные вещи. Je vais vous partager ce que Dieu m'a montré. Я хочу поделиться с вами, что Бог мне показал. Le titre aujourd'hui de ma petite intervention, c'est le mémoriam et l'anniversaire. И тема моего выступления, которое я сейчас буду делиться с вами, это день воспоминания и день рождения. Le mémoriam est pour se souvenir de quelque chose qui est passé. День воспоминания – это чтобы вспоминать о том, что уже прошло. L'anniversaire est pour se souvenir de quelque chose d'encore vivant. И день рождения – это чтобы вспоминать и отмечать то, что еще живое. Je vais commencer par le mémoriam, Я начну с воспоминания, le repas du Seigneur. хлебопреломления. Je vais vous inviter à ouvrir dans 1 Corinthiens 11. И я приглашаю вас открывать 1 Коринфян, 11 глава, 1 Corinthiens 11, 23 à 26. 11 стихи 23 по 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ибо я от самого Господа принял то, что я и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, и все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеба сей и пьете чашу сей, смерть Господу возвещайте, доколе Он придет. Ceci est mon corps. Это есть тело мое. Nous savons que le pain représente son corps, sa vie, Мы знаем, что хлеб представлен или обозначает его тело и его жизнь, mais aussi son témoignage, son enseignement lorsqu'il est venu ici sur la terre. и его учение, и его свидетельство, когда Он был на земле. Et de la même façon que l'on rompt le pain, le Seigneur a rompu sa vie pour nous. Таким образом, когда мы преломляем этот хлеб, мы таким же образом преломляем его жизнь. Faites ceci en mémoire de moi. Он говорит, творите все во воспоминания. Souvenez-vous de ma vie. Вспомните о моей жизни. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Вся чаша есть Новый Завет в моей крови. Son sang, son sacrifice sur la croix. Его кровь, которая является то, что Он пролил на кресте. Le paiement par son sang qui était nécessaire pour sa justice, pour que je sois sauvé. И оправдание через Его кровь, которая была цена, которую Он заплатил, чтобы сегодня мы с вами были оправданы. Faites ceci en mémoire de moi. Все сделать воспоминание мое. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Nous savons tous que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous apporte le salut. И мы все знаем, что то, что Иисуса сделали на кресте, нам дает спасение. Ce sang sur la croix apporte le paiement pour la justice. Это кровь, которая была пролита на крови на кресте, это оплата, которая была оплачена за вас. Et vous savez, Dieu aime beaucoup le chiffre 3. Вы знаете, Бог очень любит число 3. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec le chiffre 3. Есть многие вещи, которые происходят с этим числом 3. Et maintenant, vous voyez, nous avons vu deux choses, la vie du Seigneur et la mort sur la croix. Il y en a une troisième. И теперь мы увидели жизнь Иисуса Христа и Его смерть на кресте. Есть третье. Il y a aussi la résurrection. Есть тоже Его воскресение. Et nous voyons à la fin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. И мы видим в конце написано, когда только будете пить в мои воспоминания, таким образом вы возвещаете смерти Господней, доколе Он придет. Et je regardais du côté de la résurrection pour la Pâque. И я смотрю со стороны воскресения по поводу Пасха. Et j'ai vu que la vie du Seigneur et sa mort sur la croix n'étaient pas suffisantes. И я увидел жизнь Иисуса Христа и Его смерть на кресте, это не было достаточно. Oui, la mort du Seigneur nous amène le salut. Да, смерть Господня нам приносит спасение. Mais nous allons voir ensemble que cela n'est pas suffisant. И мы увидим вместе, это недостаточно каким-то образом. Je vous invite à tourner encore dans 1 Corinthiens 15. Я прошу вас открыть вашу Библию на 1 Коринфянам 15 глава. 1 Corinthiens 15, 13-14. Стих 13-14. Vous savez, avant que je lise le verset, il y a quelque chose que je me suis rendu compte. И перед чем читать это местописание, если что-то я заметил, Je vous ai parlé du mémoriam, celui qui était pour le souvenir. я вам говорю о воспоминании, день воспоминаний, который является воспоминанием о чем-то. Et je vous ai parlé de l'anniversaire. Я вам говорил о день рождения. L'anniversaire, c'est la Pâque. День рождения это Пасха. On a souhaité joyeux anniversaire à deux de nos frères les dernières semaines, Prisque et Constantine. И за последние недели наши братья, пастор Приск и брат Константин, мы их желали с днем рождения. Amen. Merci Seigneur. C'est une bénédiction pour nous qu'ils soient encore ici. Это благословение для нас, которые еще здесь на земле. Mais cet anniversaire n'est pas pour se souvenir de la mort. Это день рождения, это не воспоминание о смерти. Un anniversaire est là pour fêter la vie. День рождения существует, чтобы праздноваться жизнь. Un anniversaire est là pour se souvenir de la vie.
dina rajeni su Jesus чтобы вспоминать о жизни. Cet anniversaire, cette Pâque qui arrive une fois par année, c'est pour fêter la vie. Это день рождения, это Пасха происходит один раз в год, чтобы вспоминать или праздновать жизнь. Lisons maintenant 1 Corinthiens 15-13. Давай почитаем 1 Коринфянам 15 глава, начиная 13 стиха. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша течна, и вера ваша. Je vais sauter tout de suite au verset 17. Я сразу прыгну на 17 стиха. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Если Христос не воскрес, то вера ваша течна. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Вы еще в грехах ваших, и поэтому и умершие во Христе погибли. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастны всех человеков. Sommes-nous malheureux? Являемся ли мы несчастливы? Je vois personne de malheureux ici. Я никто не вижу тут несчастливый. Parce que nous savons que la résurrection, c'est la vie de Christ. И потому что мы знаем, что воскресение это жизнь Иисуса Христа. Nous savons que la résurrection nous sauve. Мы знаем, что воскресение оно нас спасает. Et c'est ça le troisième morceau. Il y a la vie de Christ. Это третий отрезок, потому что есть жизнь Христа. Il y a la mort de Christ sur la croix. Есть смерть Христа на кресте. Et il y a sa résurrection. И есть его Amen. воскресение. Amen. Nous Amen. sommes loin d'être malheureux. Мы далеко быть несчастны. Vous savez, c'est cette résurrection qui donne la vie à l'existence de Dieu sur terre. Знаешь, что это воскресение дает существование Господь на земле. C'est la résurrection qui donne la vie au témoignage de Jésus et à ses miracles. Это воскресение, которое дает свидетель о жизни Иисуса Христа, который уже прошел 2000 лет назад. C'est sa résurrection qui donne vie à son enseignement et à ses instructions. Это его воскресение, которое дает жизнь, его учение и его то, что он нам сказал сделать. C'est aussi cette résurrection qui donne la vie au repas du Seigneur Это тоже это воскресение, которое дает жизнь et крепопреломление. qui lui donne toute sa puissance. Qui дает все силы, которые находятся в этом крепопреломлении. Vous savez, Вы on знаете, peut voir dans les livres d'histoire que Jésus-Christ est mort. мы можем читать в книге исторических книг, что Иисуса Христа умер. On peut voir dans les livres d'histoire qu'il a marché sur cette terre. Мы можем видеть в этих книгах, что он был на этой земле. Cela ne veut pas de vous quelqu'un de sauvé. И это не делает из-за вас человек, который спасен. Mais il n'est pas juste mort sur la croix, il est mort pour nous sur la croix. Он не только умер на кресте, но он умер на кресте для нас. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Он не только умер, он еще и воскрес. Il est vivant. Он жив. Amen. Amen. C'est à cela que nous croyons. В этом мы верим. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Мы верим в Иисуса Христа из Nous Назарета. croyons à son existence. Мы верим в Его существование. Nous croyons à sa mort sur la croix. Мы верим в Его смерть на кресте. Mais bien plus encore, nous croyons qu'il est И ressuscité. мы больше того верим, что Он Qu'il воскрес. est ici avec nous, Он qu'il est сегодня vivant, qu'il здесь marche. нас, Он ходит, Он Il est живой. ici, Он здесь. Aujourd'hui, Сегодня. Amen. Amen. Il est vivant, Amen. Amen, amen, amen. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous laisser en de bonnes mains quelque chose d'encore plus le fun que moi. Теперь я оставлю вас еще, служение будет продолжаться. Слава Богу за каждого из вас. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous.
прекрасно быть в Доме Божьем. C'est merveilleux d'être dans la maison de l'Éternel. Знаете, когда мы даже рукоплещем Богу, Vous savez, quand nous applaudissons pour le Seigneur, знаете, я в моей жизни много мест, во многих местах рукоплещу. vous savez, dans ma vie, dans beaucoup d'endroits, nous avons eu à applaudir. Даже в наши дни, Même dans nos temps, иногда, когда я смотрю футбол, parfois quand je regarde les matchs знаете, de football, особенно когда хорошая игра, surtout si c'est un bon jeu, и когда команда забила гол, et quand mon équipe a marqué, и знаете, я рукоплещу, я vous savez, радуюсь. j'applaudis et je suis content, Знаете, je suis dans la иногда joie. смотришь, как какой-то ребенок, знаешь, покричал, поорал в квартире, потом смотришь на Parce que себя. parfois tu te vois comme un enfant, tu as crié, tu as sauté de Особенно, joie. когда Dans le champ. последние минуты там забили гол. Surtout si c'est un but qui a été marqué à la Ты dernière там minute. просто орешь. Tu cries, tu sautes. Ну, самое интересное, Ce qui est de plus important, ни игроки, ни команда, никто об этом не знает, что ты тут орешь. vous savez, pas l'équipe, même les joueurs ne savent pas que tu es en train de crier dans ta maison. Никто об этом не подозревает Et даже. personne n'a même une idée que tu es en train de Но мы crier chez toi. кричим. Mais nous crions, Мы радуемся. nous sommes contents. Но здесь, Ici. когда ты радуешься до Бога, Et quand tu as la когда ты joie pour le кричишь Seigneur, для Него, quand tu cries pour lui, Он знает об et этом. lui, il Он sait, видит, что ты делаешь для il Него. voit ce que tu fais pour lui. Amen. Amen. Поэтому никогда не стесняйся Voilà радоваться pourquoi перед Богом. n'aie jamais honte de montrer ta joie devant le Не Seigneur. стесняйся рукоплескать. N'aie jamais honte d'applaudir pour le Аллилуйя. Seigneur. Alléluia. Бог благ. Dieu est bon. И Он Il прекрасен. est merveilleux. И сегодня Et aujourd'hui, хороший день, c'est un bon jour, как и любые дни. comme d'autres Потому jours. что каждый день, который сотворил Господь, Он всегда хороший для нас. Parce que chaque jour que le Seigneur a créé est toujours bon pour Но nous. здесь есть особенность Mais ici, il y сегодня. a une spécialité. Это Пасха. C'est la Pâque. Это Пасха. C'est la Pâque. Поэтому еще раз поздравляю каждого из вас с этим прекрасным праздником. Voilà, une fois de plus, je souhaite joyeuse Pâques à tout et chacun d'entre nous. И также приветствую нашего хорошего брата Владимира и Ольгу. Спасибо, что вы с нами в гости. Мы вас благословляем. Et nous saluons également notre frère Vladimir et sa conjointe. Et nous acclamons le Seigneur pour vous. И мы также благословляем всех тех, которые с нами онлайн. Et nous bénissons également ceux qui sont avec nous en ligne. Аминь. Amen. И мы пойдем в Слове Божьем. Et nous allons partir dans la parole de Dieu. А тема моя сегодня, Mon thème d'aujourd'hui, название моей темы, le thème d'aujourd'hui, новая надежда во Христе. un nouvel espoir en Jésus. Новая надежда во Христе. Un nouveau espoir en Jésus. Потому что мы служим Богу, Бог, который есть Бог надежды. Parce que nous servons un Dieu qui est un Dieu d'espoir. Аминь. Amen. Знаете, в христианстве Vous savez, dans le есть christianisme, множество праздников, il y a beaucoup de fêtes которые появились. qui sont apparues. Конечно, мы всех их, так скажем, чтим или уважаем. Voilà, nous honorons toutes ces fêtes et nous les respectons. Но для меня Mais pour moi, есть два основных праздника. il y a deux fêtes fondamentales. Знаете, много их. Il y en a beaucoup. Но есть два основных для меня. Il y a deux fêtes qui sont fondamentales pour Это moi. Рождество C'est la fête de Noël и сегодняшний праздник. et la fête d'aujourd'hui, la Pâque. Аминь. Amen. Вот Пасха и Рождество. La Pâque et la fête de Noël. Потому что если убрать не только сам факт праздника, но если убрать то, что произошло во время этих праздников, Et si on ne levait pas juste le fait de la fête et ce qui s'est passé pendant ces fêtes, то наша вера, наша с вами просто вера, она теряет смысл. et notre foi avec vous, elle perd sa signification. Рождество, La fête de Noël, сам Бог le même Dieu, воплотился, Библия говорит об этом. il a pris la condition humaine, la Bible Бог déclare. воплотился Dieu a pris le для corps того, чтобы humain обитать среди нас. pour habiter au Для milieu того, de чтобы nous, прожить жизнь, которую мы живем. pour vivre la vie que nous vivons sur terre. На Пасху, À la Pâque, что такое Пасха? qu'est-ce que ça veut dire Это Pâque? воскресенье. C'est la résurrection. Если Рождество Бог пришел, чтобы обитать среди нас, Et si au niveau de la fête de Noël, Dieu est venu sur terre pour habiter то avec nous, Пасха la Pâque означает, veut что dire мы с вами que vous et moi, теперь мы обитаем в нем, и мы воскресим вместе с ним. maintenant que nous habitons en lui, nous avons ressuscité avec lui. Amen. Amen. Он пришел к нам. Il est venu chez Чтобы nous. жить среди нас. Il a vécu Но avec nous. Пасха означает, Mais la Pâque что veut мы dire теперь в нем, мы во Христе. Que maintenant que nous sommes en И lui, мы nous sommes en Christ. воскреслись Et nous sommes вместе ressuscités с ним. ensemble avec lui. И это мы воскреслись Et c'est là que nous avons не для того, ressuscité. чтобы мы были в осуждениях. Ce n'est pas pour que nous restions dans le Мы jugement. были в таких мыслях, что плохое я совершил в своей Nous ne жизни. sommes pas dans des pensées, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais dans ma Иисус vie. воскрес из мертвых. Jésus est ressuscité И de moi. мы в нем также воскреслись. Et en lui, nous avons
avons également Для ressuscité оправдания. pour la Что такое justification. оправдание? Qu'est-ce que ça veut dire Оправдание justification? означает, Justification veut dire что ты был виновником. et que tu as été Ты jugé, был судим. tu as été И jugé был приговор. et tu as été appelé. Il y avait un jugement contre toi. И Et, после этого et après cela, кто-то, quelqu'un, не просто приз, который проходил по улицам, pas seulement presque qui passait par le chemin, но кто-то, у которого есть власть и полномочия, quelqu'un qui a la puissance et qui a l'autorité, он сказал на свободу. il a dit, on te met en Он liberté. оправдал тебя. Il t'a И он justifié. оправдал меня. Et il m'a justifié. Поэтому Пасха, Voilà pourquoi la Pâque, ты должен знать об этом. tu dois connaître. На Пасхе ты не должен быть как бы зажатым, нет. Dans la Pâque, tu dois Это pas être quelqu'un qui est праздник comme ça. свободы. C'est une fête de liberté. Ветхий Завет нам об этом показывает. L'Ancien Testament nous le montre. La Pâque, это когда израильский народ, они вышли из Египта. quand le peuple juif est sorti de l'Égypte, И все, tout, tout, они вышли с пустыми руками. ils sont sortis avec les mains vides. Не с пустыми Pas руками. avec les mains vides. Они вышли не больными. Et ils ne sont pas sortis malades. Они вышли не с долгами. Ils ne sont pas sortis avec des dettes. Они не вышли без своих детей. Ils ne sont pas sortis sans leurs enfants. Они вышли с детьми, со скотом, все, что у них было, они вышли с этим. Ils sont sortis avec tout ce qu'ils avaient, leurs enfants, leurs troupeaux. Пасха La Pâque, – это праздник свободы. c'est la fête de la liberté. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И после того, что они вышли, Après qu'ils sont sortis, они праздновали. Это праздник, это ils радость, ont это веселье. fêté. C'est la joie. C'était la fête. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому для меня Пасха – это, знаете, это, я считаю, что это как бы наивеличайшим праздником. Voilà pourquoi, pour moi, la Pâque, c'est une des plus grandes fêtes. Потому что Христос родился. Parce que Jésus-Christ est né. Да. Oui. Аминь. Amen. Но если бы он не пошел на крест, Et s'il n'était pas parti à la croix, вы понимаете, о чем? То есть vous comprenez, je parle? он родился, это хорошо. Oui, il est né, Мы oui, бы c'est une bonne праздновали chose. Рождество. On aurait pu fêter la Но naissance. ты и я, мы оправданы Mais сегодня. toi et moi, nous sommes Ты justifiés и я, мы aujourd'hui. сегодня имеем жизнь. Toi et moi, nous avons la vie Потому что aujourd'hui. Иисус совершил свое поприще, Parce que Jésus a accompli ce qu'il devait свое accomplir. призвание. Et son Он appel. пошел до конца. Il est allé И jusqu'à la конец, fin. Et à la как раз fin. была смерть и торжественное воскресение. Et quand il y a eu la mort et il y a eu une résurrection, Поэтому Пасха voilà pourquoi la Pâque и Рождество, они взаимосвязаны. et la fête de sa naissance elles sont ensemble. Пасха есть, потому что есть Рождество. La Pâque existe parce qu'il y a eu la naissance de Jésus. Рождество было для того, чтобы потом в будущем была Пасха. La naissance de Jésus a eu lieu parce que par la suite, il devait avoir la Pâque. Amen. 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 Поэтому для меня Пасха Voilà pour moi la Pâque, величайший праздник. c'est une Торжество. des grandes fêtes qu'il faut fêter. Христос умер, он вернулся, он мне нравится, есть такое русское выражение, он смертью побрал. Et Jésus, moi j'aime cette expression en russe qui dit que Jésus a pris la mort à la mort. Знаете, побрать, это слово, это старое слово, которое означает как бы C'est un ancien mot qui veut dire нарушить. qu'il a détruit. Нарушить установленный ход вещей. Détruire, ne pas respecter, ça veut dire que tu n'as pas respecté comment les choses Он doivent se своей passer. смертью, Lui, par sa mort, он разрушил то, что обычно смерть делала. То есть il это был конец. il a détruit ce que la mort fait d'habitude. Il a mis fin à cela. Иисус Христос Jésus-Christ, своим воскресением, par sa résurrection, он поменял все законы, которые могли быть. il a changé toutes les lois qui pouvaient Потому что все exister. люди, которые воскресли, Parce que toutes les personnes qui sont даже ressuscitées, во времена его служения, même au moment de son даже ministère, Лазар, même Lazare, он потом умер. après il est mort. Но Христос Mais Jésus-Christ, своей смертью par sa mort и воскресением, et sa résurrection, он больше не умирает. il ne meurt plus. И он больше не умрет. Il ne mourra plus. И это есть надежда для каждого из нас. Et ça, c'est l'espérance de chacun Значит, d'entre nous. есть что-то больше, чем смерть, которую мы видим. Ça veut dire qu'il y a quelque chose beaucoup plus que la mort que nous Значит, voyons. есть что-то больше, чем смерть, которую мы можем ощущать или пережить. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus que la mort que pour nous sentir que nous Есть pouvons voir. воскресение. Il y a la résurrection. Есть воскресение. Il y a la résurrection. Во Христе есть новая надежда. En Jésus-Christ, il y a un nouvel espoir. Amen. Amen. Во Христе есть новая надежда. En Jésus, il y a un nouvel espoir.
Когда события, Et quand les circonstances которые предшествовали воскресению Христа, происходили, qui venaient avant que la résurrection de Jésus-Christ s'accomplisse, его арест, son arrestation, когда его, так скажем, судили, quand on l'a jugé, si on peut le и dire comme когда ça, его пригвоздили, et quand on l'a mis sur la croix, когда он умер, quand il est mort, и потом положили его в гроб. et après on l'a mis dans le tombeau. Вот это события, которые предшествовали воскресению. Ce sont ces circonstances qui ont été avant la résurrection. И после его смерти, Après sa mort, Библия говорит нам, la Bible nous в déclare Евангелии от Луки, dans l'évangile de Luc, 24 главе, le chapitre 24, я буду на этом больше базироваться je сегодня. veux me baser sur cela. Лука, 24 глава. L'évangile de Luc, le chapitre 24, Там есть два ученика, которые шли в Эмаус. là-bas il y a deux disciples qui cheminaient vers Emmaüs. Это был город такой. C'était une ville. Это были ученики Христа, C'était les disciples du Christ. которые, возможно, видели его чудеса, Que certainement ont vu ces miracles. которые знали его лично, которые видели его наяву. Qui l'ont connu personnellement, qui l'ont vu en action. И они увидели смерть его. Et ils ont vu sa mort. Он умер, Il est mort. потому что они увидели на кресте. Parce qu'ils l'ont vu à la croix. И они возвращаются Et ils retournent. после этих событий к себе. Или в Эмаус они идут. Après toutes ces circonstances, ils И по repartent chez дороге они Emmaüs. между собой, написано, что они между собой разговаривая, рассуждали. Et voilà pourquoi il est écrit que en repartant chez eux, entre les deux, ils étaient en train de penser à cela. Ils faisaient des jugements entre eux. Они не просто разговаривали, Pas juste qu'ils они parlaient. рассуждали. Ils étaient en То есть train они вникали. de voir, ils rentraient en profondeur. И вот к чему, к какому выводу они пришли? Ils sont venus à quelle conclusion? 21 стих. Je prends le chapitre 20, le verset 21. Лука 24, 21. Luc 24 et le verset 21. Что они говорят между собой? Qu'est-ce qu'ils ont dit entre eux? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Мы надеялись. Nous avons espéré. Он тот, который должен будет избавить Израиля. Il est celui qui devait délivrer Israël. Но Mais совсем тем уже третий день, voilà déjà 3 jours как это произошло. que tout cela est arrivé. У них были надежды. Ils avaient de l'espérance. Они все оставили Ils ont tout laissé. на позыв. Ils ont tout laissé à l'appel. Иди за мной. Va et suis-moi. Потому что Христос призывал учеников. Parce que Jésus-Christ avait appelé ses disciples. И они что-то оставляли. Et il laissait quelque chose après eux. Потому что это не такое ученичество, как сейчас мы с вами. Мы живем у себя дома, мы ученики, мы приходим на собрание, мы собираемся. Et c'est pas comme ce genre d'enseignement aujourd'hui que nous vivons chez nous. On nous appelle, nous venons seulement et nous laissons nos choses à la maison. В то время ученичество предполагалось, En ce temps, être disciple voulait dire то есть надо иметь своего раввина, то есть своего учителя. То есть ты оставлял все, и ты теперь жил жизнью учителя именно не просто как бы система ценностей, а именно фактически вот следовать за ним. En ce temps, cela voulait dire que tu devais avoir ton rabbin, tu devais avoir ton maître et tu devais vivre sa vie en laissant tout ce que tu as, en respectant ses principes et ses valeurs. Ты начинал жить его жизнью. Tu commençais à vivre sa vie. Если он шел в какой-то город, S'il partait dans une ville, ты шел с ним в город. et toi tu partais avec lui dans cette ville. То есть твоя жизнь, C'est-à-dire que ta vie, она тебе уже не принадлежала. elle ne t'appartenait plus. Вот что было в то время ученичество. Qu'est-ce que cela veut dire dans ce temps, être disciple? На самом деле оставить, именно оставить. En réalité, laisser, ça veut dire que tout laisser. И они оставляли все. Ils laissaient tout. Но они, оставляя это все, Mais quand ils ont tout laissé, мы понимаем с вами, что в основном они были евреями. nous comprenons qu'ils étaient tous des juifs. У них были пророчества, которые они читали раньше. Il avait la prophétie qu'ils avaient lue И auparavant. они в нем увидели, возможно, это он. Et dans celle-là, ils ont vu en lui peut-être. И c'est они lui. возлагали все свои надежды на него. Ils mettaient toute leur espérance, leur Да, espoir мы en lui. оставили это, Et oui, nous avons laissé но tout. ничего страшного. И c'est pas grave. Вот пришел. Voilà, il est Он venu. восстановит C'est Израиля. lui qui va rétablir Он Israël. поднимет Израиля. C'est lui qui va élever Все наши Israël. трудности, они уйдут. Et les difficultés Мы vont partir. заживем. Et nous allons Все будет revivre. хорошо. Tout sera bien. Пророчества исполнятся. La prophétie sera réalisée. И они за ним следовали. Et lui, il marchait
avec ses enseignements avec lui. Ani sel valzanim. Et il marchait après lui. Et puis écoute moment. Il y a un moment qui arrive, Et tout moment yes. c'est ce moment ici. Kada Isus umir. Quand Jésus est mort, Ani vidilis femi glazan. ils ont vu avec leurs propres yeux Kakon ispusil du. comment il a essoufflé son esprit. Kak spustili tiel. Comment on a fait descendre le corps. Ani vidili eta. Ils ont vu cela. E cada sekunda kada ni vidili eta. Et chaque seconde, quand ils ont vu cela, Itabili kak noj. c'était comme on mettait le couteau en eux. Kak noj. Comme le couteau. Все надежды. Toute l'espoir, Все надежды, которые были у них. toute l'espérance qui était en eux. Просто, как бы, знаете, исчезали как пар. C'est-à-dire que comme si cette espérance disparaissait comme la fumée, la vapeur. И теперь они возвращаются, Et maintenant, ils reviennent. разбитые. Ils sont détruits complètement. Где лучшее место, Où est le meilleur endroit чтобы воскреснуть? pour être ressuscité? Это было на кресте. Ça devait être sur la croix. Там была толпа зеваков. Là-bas, il y avait tout le monde qui était là. Там и религиозные деятели. Et là-bas, il y avait même les chefs religieux. Если есть лучшее место, S'il y a un meilleur чтобы endroit показать pour montrer силу твоего Бога, la puissance чтобы de ton Dieu, показать, что я именно Бог, я именно Спаситель Израиля, pour montrer que je suis vraiment Dieu, c'est moi qui sauve это l'Israël. на кресте там. C'était sur la Когда croix là-bas. тысячи и тысячи смотрят. Quand il y avait des milliers et des И milliers qui прямо regardaient. там. Et Ты là-bas говоришь, directement, Отец, пришло время, покажи il dit, им. Père, le temps est venu, montre-leur. И бам! Et voilà, bam, Смотришь, как ты прямо с креста отходишь. on voit que tu te détaches de la croix И ты спускаешься спокойно. et tu descends directement de la croix. Как это было бы сильно. Ça devait être vraiment puissant. Нету лучшего места. Il n'y a pas un meilleur Возможно, endroit. они это и ждали. Peut-être qu'ils avaient attendu, ils Что вот, attendaient. взяли его. On l'a pris. Туда на кресте, а ничего On страшного. l'a mis sur la croix, c'est pas Он же grave. говорит, что он воскресит. Il a dit qu'il va Посмотрим. ressusciter. On va voir. Сейчас Maintenant, они увидят. maintenant, ils vont voir. О, сейчас он им покажет. Maintenant, il va leur montrer. Сейчас он им Il va покажет. leur montrer. Раз стоят и ничего. Là, ils sont debout, ils regardent, il n'y a absolument rien qui se Вечер passe. приближается и ничего. Ils voient qu'ils s'approchent, il n'y a rien qui se passe. Вечер ничего. Le soir, il n'y a rien. К вечеру спустили тело. Vers le soir, on descend le corps. Ой. Il dit, oh, Потом первый день, ну мало ли, вдруг мы пока еще останемся здесь. il dit, le premier В jour городе. est passé, il dit, bon, nous, on va rester d'abord encore Мало dans ли, le вдруг vide. там какой-то фокус он сделает там. Peut-être Ну, il va faire un focus, il va peut-être ouvrir les yeux. и ничего. Il n'y a rien qui se passe. Второй день. Et le deuxième jour, Ничего. il n'y a absolument rien. Третий день. Troisième jour, Знаешь, vous savez, я так и знал. je dis, moi, c'est comme ça, je savais. Я знал, я чувствовал. Je sentais cela. Que ici, là, non, il n'y a rien que j'ai vu. Я чувствовал. Je sentais. Помнишь, когда я тебе говорил? Tu te rappelles, moi, je te Tu me disais ça. veril. Tu ne me croyais pas. Теперь ты понимаешь, Tu vois, что maintenant, tu я был comprends прав. que moi, Собери j'avais... вещи и давай домой. Et prends tes trucs, on va à la maison. Все, идем собирать свои вещи On prend ces trucs и идут по дороге. et ils vont à la maison. Такое разочарование, Ils étaient tellement dessus что они говорят между qu'ils se собой. disaient entre eux, Мы-то думали. nous avons pensé. 3,5 года впустую. 3 ans et demi seulement dans le vide. Просто как бы вычеркнули из жизни, да, то есть как бы вот 3,5 года ты просто впустую отдал. C'est-à-dire comme 3 ans et demi de ta vie, tu as donné seulement dans le vide et tu l'as vraiment perdu dans ton cheminement. И сейчас Et maintenant, у разбитого корита стоим. tu te retrouves là où, au point de départ, là où tu as tout perdu. И куда мы идем? Où est-ce que nous allions? Там же спросят, Là-bas, on va nous demander. там же скажут, Là-bas, ils diront, ну что, вы напоследовались? ok, maintenant, vous l'avez bien suivi, non? Ну, с возвращением. Maintenant, on vous dit, bien bon retour. Добро пожаловать. Soyez les bienvenus, Ты s'il же не vous plaît. забудь, Et n'oubliez pas, что там, пока ты там следовал за ним, pendant que toi, tu étais là-bas, après lui, твой сосед уже 2 дома построил. ton voisin a déjà construit 2 maisons. Он уже таким самым крупным бизнесменом. Il est devenu un grand homme d'affaires. Пока ты там его напоследовал, Pendant que toi, tu étais là, tu suivais Jésus là-bas. вот и вот. Voilà ce qui Вот. И s'est они arrivé. идут туда, они понимают, Et ils vont là-bas, ils с comprennent чем придется столкнуться. avec quoi ils vont être, ils vont rencontrer, ils vont voir.
Pata Bible uchini radikali. Parce qu'ils étaient très Ani radicaux. astavili inasema ndile astavili. Quand ils ont laissé, ils ont vraiment délaissé. Ipa darogi. Et sur le chemin, Mwina jelis. nous avons espéré. Mwina jelis. Nous avons espéré. No shtoje. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus est à Jésus. La vie, c'est la vie. Sminia khvatit. Ça suffit, je ne vais pas Borshi rentrer minya dans ça. abetom imini. Je ne vais plus parler de ce nom. Tibil bole fanatish ni mchemia. Toi, tu étais beaucoup plus fanatique que moi. Poeta mu tiza coach periduma. Minye ni borshi ni tsanu minya tvayi kheti histoire kusio. Toi, si tu veux changer, c'est ton problème. Mais moi, ne m'amène plus dans ce genre d'histoire. Вот что иногда с нами происходит. Voilà parfois ce qui se passe avec nos églises. Мы идем за Христом. Nous marchons après le Christ. И какой-то момент, Et à un certain moment, какие-то обстоятельства, certaines какие-то situations, ситуации, des situations, словно directement, крадут у тебя веру, c'est comme si on te vole ta foi. крадут у тебя всю надежду. On vole tout l'espoir que tu avais. Ты не больше не видишь выхода. Tu ne vois plus la sortie. Ты больше ничего не видишь. Tu ne vois plus rien. Святые, я знаю, что о Пасхе можно многое говорить. Vous savez, bien aimé, je sais que par rapport à la Pâque, on peut beaucoup Есть parler. много направлений, куда можно пойти. Il y a différentes directions là où on peut aller avec la prédication. Но я хочу говорить о Mais надежде. je veux parler aujourd'hui de О l'espérance. надежде Пасхи. De l'espérance que nous donne la Pâque. Мы надеялись было. Et nous avons espéré. Эти слова, они рассказывают одному путнику, который к ним подошел. Et ces paroles, ils étaient en train de dire à un qui cheminait avec eux sur le même, la Он même пришел к ним, direction. путник догонял, присоединился к ним. Et cette personne, il s'est rejoint à eux sur le chemin. И он тоже заметил. Et il est également remarqué. Знаете, иногда, когда у нас депрессия, Vous savez, parfois, quand on a la когда dépression, проблемы, quand il y a des problèmes, тебе не нужно никому говорить. tu n'as pas besoin de dire à qui que Он ce soit. видит тебя, Il te и voit он читает. et il lit. Депрессия. Il voit dépression. Не надо ничего говорить. Tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Иногда это видно. Parfois, on voit Нам seulement. кажется, Nous avons что мы l'impression прячем хорошо. et que nous le cachons très bien. Но иногда Mais parfois, он увидел тебя. il t'a vu. Знаете, я мог постричься, видите, как Vous красивая savez, стрижка, да? je peux casser et je peux couper mes cheveux. vas-y. Voyez, j'ai coupé ma Но tête. non? если депрессия будет, Mais s'il y a la dépression, ребята, les amis, хоть эта прическа, même cette coiffure, она ничего не скроет. elle ne va rien protéger. Я ou уже не хочу défermer. сказать моим прекрасным сестрам, которые красиво одеваются, красятся и все остальное. Je ne veux même pas parler de mes belles sœurs qui vont bien s'habiller, qui vont bien faire le maquillage. Когда депрессия, или какая-то, я не говорю всегда, но иногда ты видишь человека, ты просто даже его, ты просто читаешь проблема. Je ne veux pas dire tout le temps, mais je veux dire que quand il y a un problème, tu vois la personne, tu vois direct, tu dis problème. И они сказали, Et ils ont dit, наша проблема notre problème связана est lié с той надеждой, которую мы имели. avec l'espérance qu'on avait. Мы разочаровались. Nous sommes déçus. Мы столько возлагали. Nous avons mis tellement d'espérance. Столько возлагали. Nous avons tellement espéré. И сегодня. Et aujourd'hui, И кроме этого, et à part cela, есть какие-то еще странные женщины. il y a encore des femmes qui sont bizarres. Есть еще какие-то странные женщины. Il y a encore des femmes bizarres. Простите, это уже усиленный перевод Приска. Ненормальные женщины. Bon, excusez-moi, ça c'est une traduction renforcée de Prisque. Une femme qui ne sont pas normales. Стих 22. Le verset 22. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Et quelques femmes de groupe nous ont fort étonnés. Они были рано у гроба. Elles sont allées au tombeau très tôt. И они потом расскажут эту историю. Après, Что они ils sont пришли en train туда, d'expliquer. постояли и так далее. Потом все там пусто. Elles sont venues, elles sont restées là-bas. Après, tout était vide. Дорогие, Bien-aimés,
A какую историю он говорит дальше тут? On parle de quelle histoire par la suite ici? Он говорит о женщинах. Il parle des femmes. Фактически это была одна женщина, En principe, c'était une femme, Мария Магдалина. Marie de Magdalène. Ну, вы знаете, женщины. Vous connaissez les femmes. У них секрет по всему свету. Elles ont les secrets partout. То есть, Евангелие Иоанна, это была одна, Мария Магдалина, потом там был Иоанн и Петр. Et évangile de Jean, c'était Marie Magdalène, parce qu'il y avait Pierre et Jean. Это 20 глава. C'est le chapitre 20. Но здесь уже некоторые женщины, ты знаешь, они там уже, сестры уже, по секрету по всему свету. Et ici, on parle maintenant de quelques femmes, les sœurs ici, ensemble, en secret. On Тут parle. они это все рассказывают путнику. Ici, ils sont en train de raconter tout cela à la personne qui chemine avec eux. У нас были надежды. Nous avons eu de l'espérance. Мы разочарованы. Nous sommes déçus. И тут не возьмись, еще тут какие-то странные женщины, делать им нечего. Il y a ici encore quelques femmes qui étaient bizarres, qui n'avaient rien à faire, Рассказали нам, типа, что они пошли туда и его не нашли. et qui nous ont expliqué qu'elles sont parties là-bas, ils ne l'ont pas trouvé. А что было с этими женщинами? Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces femmes-là? Написано, я не буду читать эту Il историю, est вы écrit, знаете. je ne vais pas lire cette histoire, vous saviez. Петр, Иоанн и Мария Магдалина. Pierre, Jean et Marie Magdalène. Мария пришла у гроба, Marie est venue à la tombe, все открыто. la tombe était ouverte. Она говорит, что я тут буду лезть? Il dit, pourquoi je vais rentrer? Я это женщина. Je suis une femme. Пусть мужья впереди пойдут. Et que les hommes aillent en avant. Она возвращается, Elle repart. говорит об этом Петру и Elle dit à Иоанну. Pierre et à Jean. И те приходят быстро. Et ceux-là viennent rapidement. Заходят. Rentrent dans le tombeau. Я там ухожу тут. Je sors, je vais un peu И rapidement. потом они там не находят его тело. Et après, ils regardent, ils ne trouvent pas son corps. И, знаете, они, наверное, тоже думали, ну, женщина, ну, Ils se sont dit, bah, peut-être pensez les femmes là encore. Hein. тебе делать ничего. Vous n'avez vraiment rien à faire. Пришла, ну пусто, откуда, какая разница, ну откуда, умер уже, мы знаем об этом, ну пусто, зачем бежать, мы тут еще кроссом совершили кросс, чтобы прийти, что увидеть, и там все, ну ничего, ну что нас позвало. Mais toi, la femme, tu es venue, tu as vu, c'est vide, il n'y a rien. Mais calme-toi, pourquoi tu veux nous voir? Nous avons fait un cross pour venir voir, on voit c'est toujours vide. Ok, Tu aurais pu видишь, rester. нету Tu as vu? никого. Tu as vu, il n'y a personne. Окей, пока мы пошли. Allez, au revoir, nous on est partis. Написано там, что они никого не нашли, и они ушли себе. Il est écrit là-bas, ils n'ont vu personne et ils sont partis. А Мария осталась там. Et Marie est restée. Сестры, дайте Богу славу за вас самих. Acclamons pour vous les sœurs, acclamons pour vous. Мария осталась там. Marie est restée là-bas. Мария осталась. Marie est restée. Знаете, есть что-то такое у наших прекрасных сестер. Vous savez, il y a quelque chose chez nos sœurs В их merveilleuses. сердцах, они Dans что-то leur чувствуют cœur. всегда. Elles sentent Как мы toujours говорим, quelque chose. мы в миру говорим, это шестое чувство. Comme dans le monde, nous disons, c'est le sixième sens. Они чувствуют, что-то тут должен произойти. Ну, как так? Я его так любил. Ну, куда я пойду? Ну, я останусь здесь. Les sœurs sentent toujours, il y a quelque chose qui va se passer ici. Elles disent que moi, j'ai tellement aimé, où est-ce que je vais aller? Je vais demeurer ici. И там написано, что потом Иисус появился, она думала, что это садовник, они там разговор, Иисус говорит, иди, скажи всем моим братьям, что я вас скажу к моему отцу, к вашему отцу. Et là-bas, après, il a dit que Jésus l'a apparu en vide, comme il était un jardinier. Il a dit, vas-y, dis à tout le monde, je vais chez mon père et puis je reviens. Вот отсюда уже теперь Мария Магдалина пошла и рассказала. Et d'ici, Marie-Magdalène est partie maintenant, elle a expliqué à tout le monde. Что я хочу вам показать сейчас? Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Не зря взял эту историю. Et c'est pas pour rien que j'ai pris cette Мы с histoire. вами читали Nous avons lu Лука avec vous 24:21 Luc 24, 21 и Лука 24:22. et Luc 24, 22. Они разочарованы. Ils étaient déçus. И они говорят между собой. Ils se disaient entre eux, Все. c'est fini. И еще эти женщины пришли, рассказали нам какие-то просто басни, какие-то рассказывали. нам. Et ces femmes-là sont venues nous en raconter une histoire, pas de queue. Что они были разочарованы. Que ce soit eux qui étaient déçus, Мария тоже, Магдалина, Marie de Magdalène également, когда она пошла в гроб, она тоже была разочарована. quand elle est partie au tombeau, elle était aussi déçue. Она хотела прийти, отдать дан памяти, ну, у гроба тоже поплакать, полежать, там, приготовить на погребение, как на, ну, погребение. Il voulait juste venir au niveau du tombeau, pleurer, respecter, et puis faire tout ce qu'il fallait faire comme culte qui était dû. Те же самые события Les mêmes circonstances et situations происходят. se passent. И
Isus воскрес из мертвых. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Мария Магдалина уже увидела его. Marie de Magdalene l'a vu déjà. Она успела другим об этом сказать. Elle a eu le temps d'expliquer cela, de dire, partager avec d'autres. И эти другие уже сказали другим, что это даже дошло до этих двоих. Et ces mêmes ont déjà dit à d'autres personnes, et cela est arrivé aux oreilles de ces deux qui marchaient, qui étaient sur le chemin. Эти до сих пор Et ceux, jusqu'à présent, находятся в тех же проблемах. ils se trouvent dans ces mêmes problèmes. Что я хочу здесь показать Qu'est-ce нам que je veux всем? montrer ici, vous et moi? Если Si ты и я, toi et moi, мы находимся в каких-то ситуациях, nous nous trouvons dans une situation, нам нужно понимать, nous devons comprendre что откровение que la révélation приходит к каждому отдельно. vient à chacun de façon personnelle. Иисус умер в тот же самый день для всех людей по всему Jésus миру. est mort ce jour pour tout le monde. Все видели. Tout le monde a vu. Он воскрес в третий день. Он воскрес в третий день. Il est ressuscité le troisième jour, il est ressuscité le troisième jour pour tout le monde. Мария Магдалина и некоторые ученики уже имели это откровение. Marie de Magdalene et d'autres disciples avaient déjà cette révélation. В то же самое время En ce même temps, эти ученики, они пока ничего и не знали. et ses disciples ne connaissaient encore rien. Они страдали Ils souffraient за то, что уже совершилось. de ce qui est déjà accompli. Повторяю мысль. Je répète l'idée. Эти два ученика, Ces deux disciples, они идут, ils sont en train de они marcher, плачут, ils pleurent, они разочарованы, ils sont dessus, они рыдают. et ils sont en train de pleurer. Почему? Pourquoi? Потому что по их мнению Parce que par rapport à leur compréhension des choses, Иисус Jésus-Christ, не воскрес. il n'est pas Их ressuscité. надежды все. Leur espérance, leur espoir, c'est fini. В то же самое время En ce même moment, есть Мария il y Магдалина, a Marie de Magdalene которая уже знает, qui connaît déjà что Христос уже воскрес из мертвых. que Jésus-Christ est déjà ressuscité des morts. Дорогие, Bien-aimés, точно так же бывает de la иногда. même façon qu'il arrive, В то же самое время et en ce même temps, Бог кого-то исцеляет. Dieu est en train de guérir une autre personne. В другом месте кто-то исцеление еще не получил. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu sa guérison. Но в то же самое Mais время, en ce même те же temps, самые минуты, les mêmes minutes, там чудеса происходят. là-bas, il y a le miracle qui arrive. Здесь чудо не происходит. Ici, il n'y a pas encore de Здесь miracle. чудо происходит. Ici, il y a un miracle. Там чудо не происходит. Là-bas, il n'y a pas encore de miracle. Вопрос La question qu'on не se в pose, Иисусе Христе. c'est pas en Jésus-Christ. Потому что когда Он воскрес, Parce que quand il est Он ressuscité, по-настоящему воскрес. en réalité, il est ressuscité. Только Seulement, вопрос la в question том, что эти два ученика еще не получили откровение. du fait que ces deux disciples n'ont pas encore reçu la Они révélation. его еще не видели. Ils l'ont pas encore vu. Поэтому они еще жили в своих проблемах, Voilà pourquoi ils vivent encore dans хотя leurs эти problèmes, проблемы уже были решены. bien que ces problèmes ont été déjà résolus. Вы понимаете, о чем я Vous говорю? comprenez de quoi je parle? Они жили Ils vivaient в этой боли. dans ce mal, Жили, ну, имеется в виду, ходили ils marchaient в разочаровании. dans la déception. В чем было разочарование? En quoi était cette déception? Потому что их надежда, как сказать, ну, потух или умер. Parce que leur espérance, leur espoir s'est étouffé et mort. В то же самое время En ce même temps, Мария Магдалина знает, Marie de Magdalene savait что надежда que l'espérance уже воскресла из мертвых. est déjà ressuscitée des morts. Это надежда жива. Et cette espérance est vivante. Драгоценные. Bien-aimés. Вот как и проходит наша христианская жизнь. Voilà comment se passe notre vie chrétienne. И мы должны быть очень Et nous внимательными. devons être très attentifs. Чтобы мы не жили вчерашними откровениями, вчерашними проблемами, понимать, что сегодня Бог работает, Бог сегодня трудится. Et que nous ne vivons pas les révélations de Dieu et des problèmes de Dieu parce que sachant qu'aujourd'hui, Dieu travaille, Dieu Мое agit. послание к тебе, о Пасхе сегодня. Et le dernier message pour moi, pour toi, pour la Чтобы ты Pâque, знал, que tu saches, чтобы ты знала, que tu saches. что то, ради чего, возможно, сейчас ты разочарован. et ce pourquoi aujourd'hui, certainement, Возможно, ты peut-être que tu es страдаешь. déçu, que tu souffres, Возможно, плачешь. peut-être tu pleures, Возможно, рыдаешь. ou que tu es en train de pleurer fort. Иисус уже совершил. Jésus a Оно déjà уже accompli. есть. Il y en a Ответ déjà. уже есть. Il a déjà Он donné la уже réponse. воскрес из Il est мертвых. déjà ressuscité parmi les morts. То, за что ты страдаешь, Pour ce уже que tu совершено. souffres, c'est déjà accompli. Святые, Bien-aimés, Иисус Jésus-Christ, – это жизнь. c'est la vie. Он воскрес из мертвых. Il est ressuscité d'entre les morts. Он воскрес из мертвых. Il est ressuscité d'entre les morts.
Biblia говорит нам, La Bible nous déclare что Христос умер, que Jésus-Christ est mort, но Он воскрес mais il est ressuscité для твоего оправдания. pour ta justification. Иисус – это надежда. Jésus, c'est l'espérance. Иисус – это надежда. Jésus, c'est l'espérance. Он не становится надеждой, Il ne devient pas une espérance, он уже надежда. il est déjà un Это espoir, une нам с espérance. тобой, C'est toi et moi, подобно этим ученикам, comme ces deux disciples, теперь нужно увидеть. nous avons maintenant besoin de voir. Иногда Христос ходит рядом с нами. Parfois, Jésus-Christ marche Мы à côté de продолжаем nous. плакать за то, что мы его не видим, мы его не ощущаем. Nous continuons à pleurer du fait que nous ne le voyons pas, nous ne le Эти sentons pas. ученики жаловались спутнику, Et ces deux disciples étaient en train de parler à celui qui était avec eux что Иисус умер, надежда закончена. que Jésus est mort, que l'espérance est И они finie. не знали, что они об этом говорили самому Иисусу Христу. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de dire cela à Jésus-Christ То, lui-même. что они искали, Et ce qu'ils cherchaient было рядом с ними и стоял с ним. était à côté d'eux et était devant Dieu pour Но eux. они думали, что это не он. Ils pensaient que ce n'est pas lui. Потому что их глаза, Parce написано, que leurs yeux, comme il est écrit, были удержаны. leurs yeux étaient retenus. Что такое удержаны? Ça veut dire quoi retenus? Их глаза были сфокусированы на их проблемах. Leurs yeux étaient focalisés sur leurs problèmes. Когда наши глаза, Quand nos yeux, они, весь фокус только на нас, на наши проблемы, наши трудности, que tout le focus est seulement sur nous, sur nos problèmes, мы не будем способными nous ne serons pas capables увидеть ответ, даже если ответ будет стоять рядом. de voir la réponse, même si la réponse est à côté. Точно как Пилат, наверное, De la même façon que Pilate, потому что его глаза были ослеплены властью. parce que ses yeux étaient aveuglés par le pouvoir, Истина стояла перед ним. la vérité était devant lui. А что такое истина? Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? А истина стояла перед ним. Et la vérité était devant lui. Истина была, вот истина стоит перед тобой. Voilà, la vérité, voilà, elle est devant toi. И он спрашивает у Христа, что такое истина? Il pose la question à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire la А vérité? мы знаем, что Христос говорил. Nous savons ce que Jésus-Christ avait Я répondu. есть путь, Je suis le chemin истина et la vérité и жизнь. et la vie. Значит, он истина. Ça veut dire c'est lui la И vérité. эта истина стояла перед Пилатом, перед Понтием Пилатом. Et cette vérité était debout devant Ponce Pilate. Но настолько он думал, что он имеет власть над всем. Et tellement qu'il pensait qu'il avait le pouvoir sur tout, Он был пьян от власти. il était tellement enivré par son pouvoir. И пренебрежительно так бы насмехаясь, ну скажи мне, ну что такое истина? Et il se moquait, il dit, bah maintenant dis-moi, c'est quoi la vérité? И истина не почему нужно объяснить, что такое я. Если ты просто посмотри внимательно, ты поймешь, что я истина. Et la vérité n'a pas jugé bon de lui expliquer, il a dit que si tu veux, regarde pour reconnaître cette vérité. Просто убери свой взгляд на твою богатство, на твою мощь, на то, что ты влиятельный. Убери свой взгляд, просто посмотри на меня. Ты поймешь, что я истина. Enlève ton regard sur ton pouvoir, sur ta richesse. Regarde dans moi, tu comprendras que je suis la vérité. Дорогие, Bien-aimé, Библия говорит, la Bible déclare что Иисус, que Jésus-Christ, Он воскрес из мертвых. qu'il est ressuscité des morts. Есть сила, Il y a la puissance которая воскресила Иисуса из мертвых. qui a ressuscité Jésus Которая entre les подняла morts его из могил. et qui l'a fait И monter du manteau. послушай, Et écoute-moi, другими словами, En d'autres какая бы ни была ситуация у тебя и у меня, peu importe la которая бы не situation, je te умерла, donne des problèmes, надежды потеряны, que- я хочу тебе сегодня сказать, que l'espoir est в этот perdu, je день veux te dire пасхальный, aujourd'hui что есть сила воскресения, которая способна qu'il y a la puissance de la résurrection qui est capable вернуть твою надежду. de faire revenir ton Дать espoir, тебе ton espérance, надежду. te donner de Все l'espoir. зависит не от этой силы. Et tout ne dépend pas de cette puissance. Все зависит от тебя и от меня. Tout dépend de toi et de Насколько moi. мы сможем поднять свой взор от себя и посмотреть на истину. Et si nous pouvons enlever notre focus sur nous et regarder à la vérité, Пасха la Pâque, – это надежда. c'est l'espérance. Это l'espoir. надежда. C'est l'espérance. Это надежда. C'est l'espérance. Пасха – это надежда. La Pâque, c'est l'espérance. Поэтому, драгоценные, Voilà pourquoi, bien aimé, дорогие, я хочу сказать тебе, je veux te dire что Христос que Jésus-Christ, воскрес из мертвых. il est ressuscité d'entre les morts. Все, что Христос совершил на этой земле,
tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la terre, c'était juste pour les humains, pas pour lui-même. On radil sa radinas. Il est né pour nous. On slujil ludziom. Il a servi les humains. On poszedł na kres wместо nas. Il est parti à la croix à notre place. I on воскрес для нашего оправдания. Il est ressuscité pour notre justification. Все, что он совершил, Tout ce qu'il a accompli, ради тебя c'est pour toi и ради меня. et pour moi. И то, ради чего он пошел на крест, Et pour ceux pour lesquels il est parti sur la croix, он на самом деле совершил это. en réalité, il a accompli. Я хочу, чтобы вы эту мысль никогда не теряли из виду. Je veux que tu ne perds pas cette pensée. Пока ученики шли из Иерусалима в Эмаус, Иисус был с ним. Pendant que les disciples étaient en train de marcher de Jérusalem à Emmaüs, Jésus était avec eux. Но они не узнавали его. Mais ils ne l'ont pas reconnu. И когда потом Иисус, написано, что он взял хлеб, Et par la suite, on dit quand Jésus a pris le pain, он преломил, il a rompu, они покушали, ils ont mangé. и в какой-то момент написано, что глаза у них открылись. Après un certain moment, il est écrit, bam, les yeux se sont ouverts. Они поняли. Ils ont compris, Вау! waouh, То, как он хлеб порезал. la manière dont il a rompu le pain. Помнишь, даже когда он с нами разговаривал, Et quand il parlait avec nous, tu te rappelles, в наших сердцах что-то происходило. dans nos cœurs, il y a quelque chose qui s'est passé. Написано, там не горело ли сердце наше. Et là-bas, il est écrit, est-ce que le cœur n'a pas brûlé? Что-то происходило внутри нас. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de nous. Это учитель! Ah oui, c'est lui le disciple. Это учитель! C'est le disciple, Maître. le maître. И то написано, как только они узнали, что это он. Et quand il est écrit, quand ils ont su que c'était lui, Написано там, что он стал невидимым для них. et c'est écrit, il est devenu invisible pour eux. Я читаю на русском языке. Je lis en russe. Он стал невидимым для них. Il est devenu invisible pour eux. Повторяю, он стал Je répète, il est devenu невидимым для них. invisible pour eux. Не написано, что он ушел от них. Il n'est pas écrit qu'il est parti de eux. Повторяю, он стал невидимым. Je répète, il est devenu invisible. Значит, он мог остаться с ним, Ça veut dire qu'il pouvait rester avec eux. только теперь они его не видели физически. Seulement maintenant, ils ne le voyaient pas de façon physique. Но он стал невидимым для Mais них. il est devenu invisible. Аминь. Amen. Другими словами, En d'autres mots, в твоем хождении с Богом dans ta marche avec Dieu, не всегда ты будешь ощущать, что вот Бог с тобой. c'est pas tout le temps que tu vas sentir que voilà Dieu est avec toi. Но он невидимым, Mais il est invisible, но он с тобой. mais il est avec toi. Что бы ты ни проходил Peu сегодня, importe ce au travers desquels tu traverses aujourd'hui, что бы ты ни проходил, peu importe ce que tu traverses, знай, tu dois connaître что есть Христос, qu'il y a Jésus-Christ который невидим, qui est invisible, который служит тебе, и он с тобой. qui te sert et qui est avec toi. Аминь. Amen. Потому что когда он был видимым, Parce que quand il était visible, во время его служения, он мог только служить там, где он был. pendant qu'il servait, il ne pouvait servir qu'à un seul endroit, là où il était. Но когда он невидим, Et quand il est invisible, он может Духом Святым быть во многих местах одновременно. et par l'Esprit Saint, il peut être omniprésent dans beaucoup d'endroits. En même temps. Поэтому там, где ты сидишь, ты думаешь, что вот приплыли, вот картина Репина, ну все. Parce que là où tu te trouves, la situation, la difficulté, tu dis, bah voilà, là je suis arrivé, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de sortie, c'est fini. Что, как? Qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Знай, Tu dois connaître что он там с тобой. qu'il est là-bas avec Только toi. он невидим. Mais seulement il est Но он с invisible. тобой. Mais il est avec toi. Подними глаза. Lève juste tes yeux. Теперь не глаза физические. Mais pas les yeux physiques. Теперь, так как он невидим, Mais comme il est devenu тебе invisible, нужны глаза веры. tu as besoin des yeux de la foi. Аминь. Amen. Потому что вера видит невидимое. Parce que la foi
vois ce qui est invisible. Тебе нужно поднять глаза веры. Tu as maintenant besoin Чтобы d'élever les yeux видеть невидимого Христа, foi. который с тобою постоянно. pour voir le Christ invisible qui est tout le temps Поэтому avec ты toi. и я. Voilà pourquoi toi et moi, Мы не имеем права плакать, имея n'avons pas le Христа droit de рядом с dormir. нами постоянно. parce que le Christ est permanent, présent avec nous. Какие бы ни были ситуации. Peu importe les situations. Да, как люди. Oui, comme les Иногда мы humains. плачем. Parfois nous pleurons. Когда ситуации Il сложные, y a une situation difficile. обстоятельства, Les мы теряем людей, мы circonstances. плачем. Nous perdons, nous Но pleurons. мы понимаем прекрасно так же, что Nous comprenons également есть воскресенье из qu'il y a мертвых. la résurrection des morts. Даже если люди умерли, Même s'ils sont morts, есть воскресенье. il y a la résurrection. Есть воскресенье. Il y a la Есть résurrection. воскресенье. Il y a la Там, где résurrection. им намного лучше, чем мы с тобой здесь на земле. Là où ils sont, c'est beaucoup mieux que toi et moi sur la terre ici. Есть воскресенье из Il мертвых. y a la résurrection des morts. Поэтому Voyez pourquoi у нас нет причины nous n'avons печалиться. pas le droit d'être dessus. Сейчас я вспомнил одни слова одной песни. Là, je me suis rappelé les paroles d'un chanson. Торжествуйте, народы, нам Господь дал свободу, аллилуйя. Он Chantez. избавил нас. Chantez le Нет peuple. причин для печали, радость в Боге познали, аллилуйя. Он так любит нас. Il nous aime. Мы рождены, Nous sommes- чтобы побеждать. Nous sommes nés pour avoir la victoire. О, наш переводчик так поет хорошо. Нет причин для печали, радость в Боге познали. Он любит нас, и Он с нами. Il n'y a pas de raison d'être dans la déception. Il nous aime. La joie d'être avec nous. Поэтому Пасха Voilà pourquoi la Pâque, – это возрожденная надежда. c'est l'espoir, l'espérance qui est revue. Аминь. Amen. Давайте встанем все Mettons-nous вместе, debout ensemble. дорогая церковь. Bien-aimés. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие, Bien-aimés. я хотел, чтобы прямо сейчас ты просто подумай, сейчас послушай, что я скажу. Прежде J'aimerais d'abord que tu entendes d'abord ce que je veux dire avant de faire ce que je vais te dire. Послушай до конца. Écoute jusqu'à la fin. Я хочу, чтобы ты повернулся направо или налево, не знаю, как тебе удобно, Je veux и que tu посмотрел не на соседа, на Иисуса, который рядом с тобой. J'aimerais que tu te tournes à gauche ou à droite. Ne regarde pas ton voisin, mais regarde à Jésus qui est à côté de Вы toi. понимаете? Вот, это сложно, да? Но так оно и есть. Vous savez, c'est difficile, mais c'est comme ça en réalité. Потому что Иисус невидим, но Он здесь с нами. Jésus-Christ est invisible, mais il est avec nous. И Он с тобой. Et il est avec toi. Твоя надежда Ton воскреснет. espoir Воскреснет. va être ressuscité. Там, где эти проблемы были, Là où il y avait des problèmes, эти сложности, ces difficultés, эти трудности, которые у тебя были, ces difficultés que tu avais, послушай, écoute-moi. сегодня это Пасха. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Пасха – это воскресенье. La Pâque, c'est la résurrection. Это воскресенье. 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 C'est la résurrection. Это не только день воскресенья, это воскресенье твоих мечты. Ce n'est pas juste le jour de la résurrection, mais c'est la résurrection de tes rêves. Возьмем Пасху не как праздник, как бы отдаленный от реальности. Нет. Пасха – это сейчас, потому что Библия говорит нам, что наша Пасха – Христос. Et ne prends pas la Pâque comme une fête juste de la résurrection qui est loin de toi. Il faut le prendre comme aujourd'hui parce qu'on dit notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Пасха – наша Христос, C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. который был заклан за грехи наши. Et qui a été crucifié pour nos péchés. Аминь. Amen. И на кресте Он взял твои проблемы Et все. sur la croix, il a pris tes problèmes. Какая бы ни была проблема. Peu importe le problème. Не думай, Ne pense pas. о, Oh, если я знаю того человека, si je connais cette personne là-bas и он давно верующий, et qu'il est chrétien depuis или longtemps, давно, я не знаю, он верующий, ou bien c'est un chrétien, но у него такая проблема, lui il a tel problème, то кто я такой, чтобы, если генералы верят, там они еще не получили, я тут кто? et moi qui suis-je si les généraux de foi n'ont rien reçu et moi je vais recevoir. Послушай, Écoute-moi, в то же самое время en ce même temps, два ученика, deux disciples, два мужчин deux шли hommes, вместе, ils marchaient ensemble. там, где та женщина получила уже откровение. Là-bas, quelque part, il y a une femme qui avait déjà reçu la révélation.
Amen. 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 Тебе нужна твоя вера. Tu as besoin, toi, de ta foi. Не фокусируй на другой. Le focus, ne te mets pas le focus sur Пастор, d'autres. он это молится, я пастор, это молится, он получили, как я тут. Oh, pasteur, prie, il n'a pas encore reçu. Non, non, non. У тебя твоя вера. Toi, tu as ta foi, toi. Амен. Амен. У тебя твоя вера. Tu as ta foi, toi. У тебя твоя вера. Tu as ta foi, toi. У тебя твоя Tu вера. as ta foi, toi. Амен. Amen. Знаете, иногда это нас мешает иногда. Souvent, ça nous bloque, ça nous Если кто-то empêche. не получил, я не буду даже упоминать. Зачем Богу занимать время? Si toi, tu n'as pas reçu, pourquoi moi, je vais continuer à prier de perdre le temps de Dieu? Поэтому сегодня Voilà pourquoi прими в aujourd'hui, своем сердце, et dans ton в cœur, своем духе, dans ton esprit, что сегодня qu'aujourd'hui, сила воскресения, la puissance de la она résurrection, оживит, elle va ramener à она la vie. оживит Elle va ramener à la vie надежды, ton espoir которые ты уже потеряла. que tu as déjà perdu. Сила воскресения La puissance de la вернет тебе résurrection жизнь, va te faire вернет revenir тебе la vie, радость, va faire revenir la вернет тебе joie, мир. va faire revenir Сила la воскресения La puissance даст de la тебе résurrection надежду. va te donner Сила l'espérance. воскресения, La puissance de la сила résurrection, воскресения la puissance de la résurrection покажет тебе, va te что montrer дьявол уже опозорен. que le diable est déjà, on a lui enlevé déjà tout ce qu'il avait Потому что besoin. когда Иисус из мертвых воскреснул, Parce que Jésus, quand il est Bible ressuscité des говорит morts, нам, la Bible nous что déclare Он Que lui- обезоружил дьявола. qu'il a désarmé le Он diable. забрал у него ключи. Il a pris les Он clés, забрал все. il a pris tout. Послушай, Écoute-moi. сила воскресения, La о puissance de la которой я résurrection, говорю, comme je dis, она внутри тебя есть. elle est à l'intérieur de toi. Она внутри меня есть. Elle est à Она l'intérieur de внутри moi. каждого из нас Elle есть. est à l'intérieur de Ты, tout et который chacun. онлайн, эта Même qui est сила en внутри ligne. тебя также есть. Même cette puissance est à l'intérieur de toi. Амен. Amen. И давай просто будем молиться. Et nous allons juste prier. О чем будем молиться? De quoi nous allons Чтобы prier? сила Que воскресения la puissance de la résurrection проявилась внутри тебя. puisse se révéler en Чтобы toi. она проявилась. Qu'elle se Я révèle. не говорю, что она пришла в тебе. Je ne dis pas qu'elle vienne en toi. Потому что она в тебе есть. Parce qu'elle est déjà en toi. Она в тебе есть. Elle est en toi. Она в тебе уже есть. Elle est déjà en Просто toi. пусть это все начинает бурлить. Et que cette puissance Пусть puisse давление bouillir поднимается en внутри toi. тебя. Que la Пусть pression monte en давление toi. поднимается. Que la puissance monte en toi. Давление не как болезнь, но имеется в Moi, je виду... parle pas de la pression de la maladie. Давление как духовное давление Je внутри тебя. parle de la Давление pression твоей веры. spirituelle de Пусть ta она foi. бьет. Она бьет по этой дамбе. Que puisse Эта maintenant дамба бьет, toucher. бьет и прорвет эту дамбу. Qui puisse traverser Пусть ce эта qui сила bloque. выходит. Et que cette puissance sorte. Аллилуйя. Alléluia. Она внутри тебя, эта Elle est à сила. l'intérieur de Она toi. внутри тебя. Elle est à l'intérieur de toi. И скажешь, Et tu diras, я не могу кричать, как ты кричишь, чтобы ah, сила je вышла. peux crier comment cette puissance peut Да sortir. извини. Excuse-moi. То, что здесь, они не в этом деле. Ce qui est ici, c'est pas de ça qu'on Сила не parle. в крике. La puissance n'est pas dans le cro. Сила не в шуме. C'est pas du fait du Сила не в bruit. крике. La puissance n'est pas Сила dans не в les, шуме. n'est pas dans les, ce que tu Сила cries. твердого духа. C'est dans un esprit dur, solide. Амен. Amen. Твердый дух. Un esprit qui est solide. Знаешь, ты можешь про Иисус там не орал, как я тут ору. Vous savez, Jésus ne criait pas comme moi je crie ici. Проходил. Il passait juste. Исцелись. Il dit, sois И guéri. человек исцелялся. Et la personne était guérie. Амен. Амен. Поэтому не говорю, что... Извините, есть вопрос характера человека. Excusez-moi, il y a un problème quand la personne a Есть son вопрос caractère. темперамент Il y a человека. le tempérament de la personne. Поэтому я проповедую, исходя из моего темперамента. Voilà pourquoi je suis en train de prêcher selon mon tempérament. Но кто выйдет сюда, Il y a quelqu'un qui va sortir он будет ici. тихо, Иисус любит тебя. Il va parler juste doucement. Jésus Господь, t'aime. исцели этого брата. Jésus, Seigneur, guéris ce frère. Amen. Amen. А я выйду Et moi je sors по моему темпераменту. avec mon я говорю, tempérament. исцеление! Je dis guérison. Послушай, Écoute-moi. вопрос не в крике, La question n'est pas parce que в tu cries. откровении. C'est de la révélation. Сила, которая внутри тебя. La puissance qui est en Поэтому l'intérieur de даже toi. если ты не орешь, Même si tu ne cries pas, слава Богу, если ты не орешь. gloire à Dieu que si tu ne cries pas. Слава Богу. Gloire à Dieu. Просто вопрос в знании, который есть. La question, c'est dans la connaissance que Откровение, которое у tu тебя as. есть. La révélation que tu Вот as. что сила есть. Voilà Есть là où il y сила. a la puissance. Amen. Amen. И знай, Et tu dois что connaître внутри тебя à l'intérieur de есть toi сила qui воскресения. est la puissance de la résurrection. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Alléluia. Nous allons y prier. Чтобы сила Que la просто, puissance, она начала бурлить. qu'elle Чтобы commence духовно à эта сила bouillir внутри тебя. à l'intérieur de О, toi. рабо щитиде. Oh, Господь, Raka благодарим Тебя. Senede. Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус. remercions, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя, Царь царей. Nous te remercions, le roi des rois. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. О, благодарим за силу воскресения. Oh, nous te remercions pour la Господь, puissance de la résurrection. благодарим за силу Seigneur, nous te воскресения. remercions pour la puissance de la Благодарим за résurrection. силу Nous te воскресения remercions pour la здесь. puissance de la résurrection ici. Благодарим за Nous силу, te которая remercions de la puissance de la воскресает надежды. résurrection. Благодарим за силу, которая воскресает мечты. Nous te remercions pour la Благодарим за puissance силу qui воскресения. revit les rêves.
Не только воскресение последний день, нет. C'est pas la résurrection de la dernier jour. Как Марфа, нет, нет, Comme нет. Non, non, non. Мы говорим воскресение сейчас. Nous disons la résurrection maintenant. Как сестры говорили. Comme les sœurs disaient. Мы знаем, что если ты был бы ты здесь, Nous savions que tu étais ici. наш брат не умер бы. Notre frère ne serait pas mort. Иисус говорит, он воскреснет. Jésus dit qu'il va Они ressusciter. говорят, да, мы знаем. Ils disent que oui, nous Что в savons. последний день он воскреснет. Et que ça sera le dernier Не jour. об этом воскресении речь идет. Nous ne parlons pas de cette Иисус говорит résurrection. о воскресении, которое сейчас. Jésus parle de la Он résurrection de надежда, которая maintenant. сейчас. De maintenant. Иисус говорит об этом. Et Jésus a dit Не о cela. том, что будет потом. Pas celui qui sera après. Сейчас, сейчас, Maintenant même. сейчас. Твои Maintenant. надежды. Maintenant, ton espoir. Твои надежды. Ton espoir. Ой, Господь, мы благодарим Тебя. Oh Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Мы Seigneur. благодарим. Nous te remercions. Мы благодарим за силу Nous te воскресения. remercions pour la puissance de la résurrection. Пусть эта сила C'est la puissance воскресает прямо сейчас надежды. maintenant même de l'espoir. Те, которые разочарованы, Ceux qui sont dessus, пусть прямо сейчас que maintenant même, надежда возвращается. que l'espérance revienne. Ты сказал, Tu as dit, не волнуйтесь, n'aie pas peur. я есть воскресение. Je suis la résurrection. Не только в последний день, Pas juste au dernier jour, как сестры Лазарь думали. comme les sœurs de Lazare pensaient. Иисус говорил, Jésus disait, я знаю, je sais, что есть воскресение. oui, qu'il y a la Но résurrection. воскресение, которое я говорю сейчас, La résurrection dont je parle maintenant, это сила Божья, c'est la puissance de которая Dieu проявится qui va se révéler в воскресении Лазаря. pour la résurrection de Я Lazare. вам говорю сейчас. Et je vous le dis Не о maintenant, воскресении, которое мы все воскреснем в последний день, не об этом. je ne parle pas de la Я résurrection говорю que о tout le monde fait, воскресении, то есть о силе, Je которая parle de la способна résurrection, проявиться сейчас. de la puissance Во qui имя peut se Иисуса révéler Христа. maintenant même. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus. Отец, мы благодарим Oh Тебя. Père, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions Seigneur. За то, что Du fait прямо que сейчас maintenant même, Твоя сила, ta puissance, она оживляется внутри нас. elle Она revit en поднимается nous. внутри каждого. Elle se lève Сила à l'intérieur de воскресения. nous. La puissance de Сила la résurrection. воскресения. La И puissance de la надежда résurrection. возвращается. Et И l'espoir мир revient. приходит в Et la сердце. paix vient dans le И cœur. радость возвращается. Et la joie revient. О, Господь, спасибо О, Тебе. Seigneur, merci. Мы благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions. Мы благодарим Nous te Тебя. remercions. Мы благодарим Nous Тебя. te remercions. Мы благодарим Nous Тебя. te remercions. О, Господь, мы О, Seigneur, благодарим nous te Тебя. remercions. Мы благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions Seigneur. Сила воскресения. La puissance de la résurrection. воскресения. La puissance de la résurrection. воскресения. La puissance de la résurrection. Alléluia. 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 Дорогие, Bien-aimés, есть сила воскресения. il y a la puissance de la résurrection. Мы все воскреснем в последний день, да. Nous tous, nous serons ressuscités le dernier jour, oui. Но Иисус желает, чтобы мы испытывали силу воскресения еще Mais здесь. Jésus veut que nous expérimentions la puissance de la То résurrection. воскресение это другое. La résurrection qui viendra, Это другое. c'est une autre Это résurrection. то, что имеет отношение к вечности. C'est ce qui est attrait avec l'éternité. Но воскресение, о котором Иисус говорил, когда Он вел речь о Лазаре, Mais la résurrection dont te parlait Jésus quand il parlait de Lazare, это было о проявлении силы воскресения. c'était la révélation de la puissance de la résurrection. Аминь. Amen. И Христос здесь Et Jésus-Christ est ici для тебя, pour toi, для меня. pour moi. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Я рад, Je suis что content в день Пасхи que dans le jour de la Pâque, мы можем участвовать в вечере. nous pouvons participer à la table du Seigneur. Знаете почему? Vous savez pourquoi? Точно как с этими учениками. Et c'est comme avec ses disciples. Я не буду открывать опять местописание, я не буду открывать. Je ne vais pas ouvrir le passage biblique. Об этом сегодня наш брат Мартин уже говорил сегодня о хлебопреломлении. Et notre frère Martin a partagé de ça par rapport à la table du Но я Seigneur. хочу подчеркнуть одну вещь. Je veux juste souligner une chose. Когда Иисус взял хлеб, преломил, Quand Jésus a pris le pain, il a Dans rempli, l'hymne. il leur a donné. знаете, он стал невидимым. Vous savez, il est devenu invisible.
Здесь, Ici, когда мы участвуем в вечере, quand nous participons à la table du Seigneur, Христос не видим, не зрим Христос, но Он здесь. Jésus, on ne le voit pas, mais il est là présent. Для того, чтобы помочь нам, повторяю, Pour это nous мы aimer. уже третье собрание. Je répète cette idée, ça fait déjà 3 cultes. Когда мы берем хлеб, Quand nous prenons le pain, и мы берем виноградный сок или вино, там кто как. quand nous prenons le jus de raisin ou bien le vin, peu importe celui qui, qu'est-ce qu'il prend, Когда мы держим, et quand nous le prenons, невидимый Христос, который есть, Jésus-Christ qui n'est pas visible, Он становится видимым в этих символах. il devient visible dans ces symboles. La table Это du для того, Seigneur. чтобы помочь нашей вере. C'est pour aider notre foi. Чтобы помочь нашей вере. C'est pour aider notre foi. Есть хлеб и есть сок. Il y a le pain. Но et Христос il y a le jus. невидим, Он здесь. Mais Jésus-Christ qui est invisible. И еще ici. запомните одно. Et Ученики получили откровение, les disciples ont reçu la révélation что это Иисус. que c'est Jésus. Когда Иисус преломил хлеб и дал им. Et quand Jésus a rompu le pain, il leur a donné. Когда ты участвуешь, Et quand tu participes, твои глаза могут открыться. tes yeux peuvent s'ouvrir, Духовные глаза, les yeux spirituels, чтобы видеть. pour voir. Поэтому Voilà pourquoi это ключ c'est la clé к сверхъестественному. pour le surnaturel. Аминь. Amen. Глаза были удержанными. Les yeux étaient retenus. Они не видели ничего. Ils ne voyaient rien. Но когда они вкусили, Mais quand ils ont participé à la table, написано, что il est écrit глаза их открылись. leurs yeux se sont ouverts. Пусть сегодня, Que aujourd'hui, когда будем принимать участие в вечере, quand tu vas participer à la table du Seigneur, пусть твои глаза откроются. que tes yeux s'ouvrent. Пусть твои глаза Que откроются. tes yeux s'ouvrent. Пусть мои глаза Que откроются. mes yeux s'ouvrent. В тех сферах, Dans ces sphères, где ты не видишь Бога, là où tu ne vois pas Dieu, где ты не видишь руку Бога. là où tu ne vois pas la main de Dieu, Возможно, какие-то сферы, глаза уже открылись, peut-être dans certaines sphères, tes yeux sont ouverts, но в других сферах еще закрыты. mais dans d'autres sphères, c'est encore fermé. Пусть глаза твои откроются там, где нужно, Et que tes yeux s'ouvrent là où tu en as besoin. чтобы ты мог видеть Que tu puisses voir милость Божию, la grâce de Dieu. чтобы ты мог видеть Que tu puisses voir любовь Бога, l'amour de Dieu. чтобы ты мог принять Que tu puisses recevoir силу воскресения. la puissance de la Когда я говорю résurrection. принять, Quand tu vas я prendre, говорю высвободить. je veux dire, c'est révéler, le faire sortir. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому мы будем благодарить этот хлеб. Voilà pourquoi nous bénissons ce pain. Господь, мы благодарим за хлеб Seigneur, nous te remercions pour le pain и за виноградный сок. et pour le jus de raisin. Мы просим, Господь, Nous te demandons, Seigneur, благослови святыни. bénis ces saints. Хлеб, Твое тело Le pain qui représente ton corps и виноградный сок, который есть прообраз Твоей крови. et le jus de raisin qui est à l'image de ton sang. Мы благословляем их. Nous les bénissons. Боже, пусть сегодня, Seigneur, qu'aujourd'hui, когда мы будем вкушать, quand nous allons participer, пусть каждый из нас, que chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous, он увидит свои глаза открытыми. qu'il puisse voir que ses yeux se sont ouverts, Открытыми духовные глаза пусть откроются. que les yeux spirituels soient ouverts, Чтобы он видел то, что он раньше не видел. qu'il puisse voir ce qu'il ne voyait pas Он avant, видит Иисуса, которого он раньше не видел. qu'il puisse voir Jésus-Christ qu'il ne voyait pas Он avant, узнал Иисуса, которого раньше не узнавал. qu'il connaisse Jésus-Christ qu'il n'a connu pas, И qu'il n'a pas чтобы connu сила avant, воскресения que la puissance de la могла résurrection высвобождаться. puisse être libérée. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословляй этот хлеб. Nous bénissons ce pain. Господь, Ты взял, Ты преломил. Seigneur, tu as pris et tu as rempli. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Стой в Божьем присутствии. Demeure dans la présence de Dieu. Возьми хлеб Prends le pain и возьми сок. et prends le jus. Когда они вкусили, и глаза открылись. Et quand ils ont pris cela, leurs yeux se sont ouverts. И когда их глаза открылись, что они заметили? Et quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Они поняли, Ils ont compris
что есть ответ на их надежде. et qu'il y a la réponse à leur espérance. Что тот, на которого они возлагали свои надежды, Celui sur lequel ils avaient mis leur espoir, он поныне жив. il est jusqu'à présent en vie. Поэтому нет причин для печали. Voilà pourquoi il n'y a pas une raison d'être dans la tristesse. Нет причин для слез. Il n'y a pas une raison pour qu'ils puissent avoir les larmes. И точно так же сегодня. De la même façon, aujourd'hui, Когда ты будешь участвовать в вечере, quand tu vas participer à la table du Seigneur, будь максимально концентрирован. sois concentré de façon maximale. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. О, мы благодарим Тебя, Господь. Oh Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur, За Твое тело, pour ton corps ломимое за нас. qui a été rompu pour nous. Твое тело, Господь, Ton corps, Seigneur, ломимое за нас. qui a été rompu pour nous. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus-Christ. Благодарим Царь Царей. Nous te remercions, le Roi des Rois. Наша молитва, Господь, Notre prière, Seigneur, чтобы участвовать сегодня в вечере, pour que participons à la table du Seigneur aujourd'hui, там, где у нас были слезы, là où nous avons eu les larmes, чтобы вернулась улыбка и радость. que le sourire et la joie reviennent. Там, где, возможно, мы сказали, мы поставили крест, Peut-être là où nous avons déjà mis la croix, пусть жизнь возвращается. que la vie revienne. Те земли, где мы не хотели больше сеять, Et dans cette terre-là où nous n'avons pas voulu encore s'aimer, потому что она уже была неплодородная. parce que cette terre ne pouvait plus rien produire, Пусть, Господь, эти земли станут плодородными. et que cette terre puisse produire la récolte. Господь Бог, Seigneur Dieu, там, где была болезнь, là où il y avait la maladie, пусть приходит исцеление. que la guérison vienne. Там, где проклятие, Là où il y a la malédiction, благословение. qu'il y a la bénédiction. Там, где печали, Là où il y avait la tristesse, радость. qu'il y a la joie. Там, где беспокойство, Là où il y a le fait qu'on n'est pas en sécurité, on n'est pas tranquille, пусть мир Твой восторжествует. que ta paix puisse s'élever. Благодарим Nous te remercions за эту честь. pour cet honneur. Мы благословим этот хлеб, Nous bénissons ce pain, мы благословим, Боже, этот виноградный сок. nous bénissons, Seigneur, ce jus de raisin, Твое тело ton corps и Твою кровь. et ton sang. И мы провозглашаем победу Господа в нашей жизни и через нас. Et nous déclarons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ en nous et au travers de nous. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Будете вкушать хлеб, пожалуйста. Vous pouvez prendre du pain, s'il vous plaît. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Спасибо за Твое тело, Merci pour ton corps ломимое за нас. qui a été rompu pour nous. Спасибо Тебе. Merci, Seigneur. Каждый из нас. Chacun d'entre nous, Мы говорим, что мы имеем божественное здоровье. nous disons que nous avons la guérison, la santé divine. Мы провозглашаем божественное здоровье. Nous déclarons la santé divine. Иисус, потому что в Твоем теле Ты никогда не болел. Parce que Jésus, dans ton corps, tu n'as jamais été malade. И когда мы вкушаем от тела Твоего, Et quand nous prenons de ton corps, мы
ми становимся одним с тобой, nous devenons un avec toi, одним телом. un seul corps. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. И, пожалуйста, можно также сок выпить, пожалуйста. Et s'il vous plaît, on peut prendre également le jus. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо тебе, Господь, за твою кровь. Merci Seigneur pour ton sang. Мы знаем, Иисус, что ты не болел. Nous savons Seigneur Jésus que tu n'étais pas malade. Но ты, будучи на кресте, ты уже думал о нас. Toi étant sur la croix, tu as déjà pensé à nous. Потому что в твоей крови Parce que dans ton sang, есть исцеление. il y a la guérison. Если все же кто-то заболел, S'il y a quelqu'un qui est malade, несмотря на то, что Иисус, ты никогда не болел, même si toi Jésus, tu n'es jamais tombé ты malade, говоришь, есть моя кровь, tu dis il y a mon sang, есть мои раны, il y a mes meurtrissures. в которых мое исцеление En для вас. cela, il y a ma guérison pour vous. Потому что тебе самому не нужно было исцеление. Parce que toi-même, tu n'avais pas besoin de guérison. Ты ходил в божественном здоровье. Tu marchais dans la santé divine. Но ты принял раны Mais tu as reçu et tu as reçu ces blessures по всему телу. dans tout ton corps. Ни вида на тебя не было, Господи. Tu n'avais même pas un sens, on ne pouvait même pas te reconnaître. Все это, Tout cela, потому что ты думал о нас. parce que tu as pensé à nous. Если все же Et si jamais кто-то допустит il y a quelqu'un болезнь в своем теле, qui permet que la maladie est dans son corps, чтобы он знал, qu'il sache что есть qu'il y a исцеление. la guérison. Есть исцеление. Il y a la guérison. Точно, De la même façon, как и евреи. comme les Juifs, les Hébreux, Когда змеи ужалили их, et quand le serpent mordait, они смотрели на медного змея. ils regardaient à le serpent d'airain. И они получали свое исцеление сразу. Ils recevaient directement leur guérison. Точно так же De la même façon, сегодня, aujourd'hui, когда мы смотрим на тебя, Иисус, quand nous regardons à toi, Jésus, на твои раны, sur tes blessures, на твои сплошные раны. sur tes blessures qui ont Библия couvert говорит ton там corps. пророк Исаия, что ты стал сплошным раном. Ты стал раном. Et Isaïe dit que tu es devenu partout Потому couvert что par les невозможно blessures. было отличить, где рана, где... Ты стал просто одной раной. Il Одним n'y avait раном. plus possibilité de voir là où il y avait les plaies parce que tu es devenu plaie partout. Это для того, C'est pour que чтобы какая бы ни была болезнь, peu importe la maladie, какая бы ни была немощь, peu importe ce qui te retient, чтобы ты знал, que tu saches есть исцеление. qu'il y a la guérison. Аминь. Amen. Поэтому мы принимаем, Господь Бог, Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous recevons божественное здоровье. la santé divine. Мы утверждаем божественное здоровье. Et nous confirmons la santé divine. Но и если у нас были болезни, которые мы пустили, мы говорим, мы полностью исцелены. Et s'il y a une maladie que nous avons permis de rentrer dans nos corps, nous déclarons que nous sommes guéris totalement. И мы исцелены Et nous sommes guéris также от проклятия, également de la malédiction, от нищеты, de la pauvreté, от уныния. du fait qu'on nous rabaisse. Мы исцелены от всего, что не прославляет Бога. Nous sommes guéris de tout ce qui ne célèbre pas Dieu. Мы исцелены от всего того, что может привести нас, чтобы мы перестали прославлять Бога. Мы исцелены. Nous sommes guéris de toutes choses, toutes ces situations qui peuvent faire que nous n'adorons pas Dieu. Мы отдаемся, Господь. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Да, мы отдаемся Тебе, Господь. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Спасибо Тебе Merci, Seigneur, за этот пасхальный день. pour ce jour de la Pâque. Ты воскрес Tu es ressuscité для нашего оправдания, pour notre для justification, нашей надежды, pour notre espoir, для нашей радости, pour notre joie, для нашего мира, pour notre paix, для нашей безопасности, pour notre sécurité, для наших pour благословений, notre bénédiction, для жизни с избытком, pour la vie avec excès, для победы, de la victoire, для служения Тебе. pour le culte à toi. Господь Бог, Seigneur Dieu, Ты воскрес. tu es ressuscité. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia.
Amen. 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 Alléluia. 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 Christos voskres. Jésus-Christ est ressuscité. Christos voskres. Le Christ est ressuscité. Christos voskres. Le Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Amen. Amen. Дорогие, Христос воскрес. Bien-aimé, le Christ est ressuscité. Нет причин для печали. Il n'y a pas une raison d'être dans la tristesse. Радость Бога познали. Et c'est une joie que nous avons connue le Seigneur. Аллилуйя. Он так любит нас. Il nous aime. Мы рождены, чтобы побеждать. Nous sommes nés pour avoir la victoire, Нести любовь и свет. pour apporter l'amour Радость et Бога la lumière. познали. Et c'est une joie que nous l'avons connue. Радость Бога мы познали. Nous avons connu la joie de Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Он любит и тебя, брат. Il t'aime, toi aussi, Seigneur. меня. Et moi aussi. И тебя, Et toi. и меня, Et и moi нас aussi. всех. Аминь. Amen. Пришло время для нас. Le temps est venu pour nous. Тоже хорошее время C'est un bon temps для aussi наших приношений, pour nos для offrandes. наших пожертвований. Pour nos offrandes. Послушайте, Écoute-moi. время для пожертвований, Le temps des время для offrandes, приношений, le temps des dîmes, это тоже время хорошее. c'est aussi un bon temps. Знаете, у нас есть два пожертвования. Vous savez, nous avons deux offrandes. Есть одни, которые для церкви, Il y a une offrande pour l'église. и есть другой, который для Украины. Il y a une autre offrande pour Мы l'église. поддерживаем, Et nous мы soutenons. молимся за Украину, Nous prions мы pour l'Ukraine. благословляем, Nous bénissons. чтобы война была прекращена, Et que la guerre чтобы soit мир arrêtée. восторжествовал. Et que la И paix мы, puisse prendre. тем, что мы можем, Et ce que nous pouvons, материально, de façon matérielle, финансово, мы financièrement, жертвуем. nous s'aimons. Поэтому, пожалуйста, Voilà pourquoi